ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध एकादश अध्याय। भगवानुवाच बोलन्ति प्रभु चक्रपाणि सुन उद्धव साधुवाणी। तू अटु भक्त प्रधान तोते प्रसन्न मोर मन। जेते कहिली धर्म तोते आगम निगम उकते। से धर्म दृढ़ करी मने साधन कर सावधाने। जे वर्ण धर्म कुल धर्म जे विधि आचार आश्रम। कर्म करिब काम तेजी सात्विके मोर पादे भजी। जीवकु दया शुद्ध चित्ते मोहग हन ए जगते। आरंभ मान विपर्जय सर्व विकार मायामय। स्वपने नाना उपभोगे से जेन्हे आत्मार संजोगे। मणि सत्य प्रायतः दृष्टि श्रवणे सर्वमाया। हरि हरि बोल। जेते देखई नाना रंगे विफल होए निद्रा भंगे। ए माया त्रिगुणे जंत्रित ब्रह्मादि प्रपंच जगत। एणु प्रवृत्ति धर्म एड़ी निवृत्ति धर्मे चित्त बढ़ी। साधु संग में सेवा करी धर्म साधिब शिक्षा करी। जानिले तत्व उपदेश तेबे करिब कर्म न्यास। जेओबा कर्म करसण मोते करिब समर्पण। जम नियम बेनी पथे যত্নে সাধিব যথোচিতে। সেভিব সাধু সুজ্ঞজন মোর চরণে যার মন। সুত কলত্র ধন প্রাণ যে মোতে করে সমর্পণ। হেমন্ত গুরু সেবা করি চিত্তে মোহর রূপ ধরি। তে জীব মান অহংকার মদ মশ্চর যে বিকার। সুহৃদ ভাব সর্বভূতে নির্মল দয়া শুদ্ধ চিত্তে। জ্ঞান অভ্যাসী অবিরত চঞ্চল ন করিব চিত্ত। সমতা দৃষ্টি সত্য ভাষা এণে করিব নিতে আশ্রা। দ্বারা তনয় গৃহ ক্ষেত্র স্বজন বান্ধব যে মিত্র। সম্পদ বিপদ সঞ্চয়ে ধরিব উদাসীন দেহে।
আকাশ যেহ্নে সর্বশূন্য, সে রূপে হই উদাসীন। বিমুক্ত বন্ধ মহাশয়, সর্বদেখিব মায়াময়। কেবে হেনহি অভিমানী, আত্মা পরতে তত্ত্বজ্ঞানী। আত্মাকু দেখুথিব ভিন্ন, কাষ্টে যে সনে হুতাসন। এ রূপে আত্মা নির্বিকার, এ দেহ গুণরু বাহার। দেহর মধ্যে যেণু থাই, তা নাম গুণকু ভজই। কাষ্ট সংযোগে অগ্নি যেহ্নে, কাষ্টর আকার কুঘেনে। ঈশ্বর মায়ারে নির্মাণ, স্থূল সূক্ষ্ম দেহ মান। জীবর সংসারটি এহি, সত্য পরায়ে প্রতে হই। এসন গুরু বাক্য জানি, অবস্তু প্রায় সর্বমণি। জগত দেখি বিষ্ণুময়, ছাড়িব সকল সংশয়। গুণ কর্ম যে অহংকার, চিত্তরু হই জীব দূর। হরি হরি বল। রহিব নিজ রূপ ঘেনি, ইন্ধন বিনা যেহ্নে অগ্নি। কর্ম করণে ফল পাই, প্রাণিতা অবশ্য ভুঞ্জই। স্বতন্ত্র নোহে সর্বকালে, দুঃখে ভ্রমই এ সয়লে। জীবর দেহে বদ্ধ পাশ, কেবে হে নাহি সুখ লেশ। নিগড় বন্ধন পয়রে, বন্দী যে সনে বন্দী ঘরে। কাল বঞ্চই দুঃখ সহি, মূর্খ পণ্ডিত ভেদ নাহি। দারুণ দুঃখ সুখ মনে, সুখকু দুঃখ পরিমাণে। হেমন্ত বুদ্ধি অহংকারে, জীব ভ্রমই নিরন্তরে। সে যেবে দুঃখ সুখ বুঝে, সম্মুখে মৃত্যু সঙ্গে যুঝে। বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান বଳେ, মরণ জিণ ইকে হেଳେ। কর্মে প্রাণীর সুখ নাহি, কেবଳ অনাথটি ସେହି। ଏହା ନ ବୁଝି ମୂଢ଼ ଜନେ, ତପ କରନ୍ତି ଫଳ କାମେ। କାହାରି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ, ଯଦ୍ୟପି ଅର୍ଥ କାମ ମିଳେ। ତେବେ ହେଁ ଦୁଃଖ ନୋହେ ଶେଷ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ଲଭେ ବହୁ କ୍ଲେଶ। ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପଥେ, ଶ୍ମଶାନେ ଶିର ଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥେ। ତାହାର ଯେତେ କାମ ଅର୍ଥ, ତୋଷଣେ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ। ସଂସାରେ ଦେଖି ଶୁଣି ଯେତେ, ବିଚାରେ ଦୁଃଖ ଏ ସମସ୍ତେ। ମାନ ମତ୍ସର ଗର୍ବ ଲୋଭ, ବିନାଶ ଅପଚୟ ଭାବ। ଏ ସର୍ବ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଉଦ୍ଧବ ଏହା ପରିମାଣ। କର୍ମର ଫଳ ନାନା ଗତି, ଶୁଣତୁ ଏବେ ଦେଇ ମତି। ବିବିଧ ବିଧି ନାନା ଦାନ, ଯଜ୍ଞେ ଦେବତା ଆରାଧନ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବହି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଯେତେ, ଭୋଗ କରଇ ଦେବ ମତେ। କର୍ମ କରଇ ପୁଣ୍ୟ ରଥେ, ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ। ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯୁବତୀ, ରଥ ପାରୁଷେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। ବିବିଧ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାନ, କରି ତୋଷନ୍ତି ତାର ମନ। ଦିବ୍ୟ ଯୁବତୀ ଗଣ ସଙ୍ଗେ, ବିମାନେ ରମେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କ୍ଷୁଦ୍ର କିଙ୍କିଣୀ ନାଦ ଧୀରେ, ଲଳିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧୁରେ। ଯାବତ କର୍ମ ଫଳ ପୁରେ, ତାବତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ। ଗୁଣ ପଡ଼ଇ କର୍ମ କ୍ଷୟେ,
ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ ଏଣୁ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ପାକେ ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଭାବ ଉଦ୍ଧବେ କହନ୍ତି ମାଧବ ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ ପୂର୍ବ ବିପାକ କର୍ମ ଦୋଷେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ପାଶେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼େ ଦିନୁ ଦିନେ ନିରତେ କୁସଙ୍ଗ ମିଳନେ ସତ୍ୟ ମୌନ ସୁଚି ଦୟା ଯଶଶ୍ରୀ ଲଜ୍ଜା ବୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ସର୍ବତ୍ର କ୍ଷମା ସମଦମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟାଦି ଉତ୍ତମ ଗୁଣେ ଯେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଅସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲମ୍ପଟ କାମଯୁତ କୃପଣ ପାଷାଣ୍ଡ କୁତ୍ସିତ ପରପୀଡ଼ନ ଭୂତ ହିଂସା ସୁଖ ଗହନେ करे आशा यज्ञ आरंभे विधिहीने पशु मारण अभिधाने कल्पित पितृ यज्ञ छळे पशुଙ୍କୁ बध करे बळे पूजई भूत प्रेत गणे आत्महिंसन से न जाने जीव मारण कर्म फले नरके पड़े अंत काले माया जंत्रित नाना जोनी भ्रमई जीव आत्मा घेनी स्थावर आदि चारि देहे पशु पतंग कीट होए सिंह शृगाल बाजी गजे ए रूपे नाना जोनि भजे अशेष कोटि जन्म भ्रमी अर्जित कर्मे पथश्रमी एमन्ते दुख अवशेषे किंचिते धर्मर विश्वासे दुर्लभ मनुष्य शरीरे जन्म लभई मर्त्यपुरे भाग्ये दुर्लभ देह धरी पुण भ्रमई कर्म करी कर्मटी नाना दुख देई किंचित सुख नाही तही कर्म करन्ते पाई देह इणुटी कर्म दुःखमय कुबेर वरुण अनल ए आदि दश दिगपाल देख ए कल्प अधिकारी स्वभावे मोर अंशधारी ब्रह्मा मोहर अंश बही सकल सृष्टि से करई मोहर तहु संभवंती भय निकटे न रहंती गुण सकाशे कर्म सृजे एणु विषय जीव भुंजे एणु ए जीव कर्ममय अकर्मे दंडे हे न रहे जावत विषय रे रति गुणे विषम भावे थांती तावत नाना विध रूपे जीव भ्रमई मोह कल्पे जावत नाना भावे छन्न तावत जीव पराधीन ईश्वर तहु भय पाई भ्रमई मायामय होई अनेक भ्रमी श्रमे फूटे केबे हे माया तान तुटे सुकवाच एमन्ते गोविंदर बाणी उद्धव बोले ताहा शुणी प्रणाम करी कृष्ण पादे बोले आनंद गदगदे उद्धव वाच शुण हे प्रभु दामोदर त्रिगुणे जात ए शरीर जीवर हिछि देह मध्ये निर्लेप परम आनंदे गुणबंधन नाही तार स्वभावे नित्य निराकार तार बंधन तीनि गुणे तू नाथ बोलू की कारणे केमन्ते नोहे ता बंधन कह हे देवकी नंदन कि रूपे थाई अंतर्गते संसारे बिहरे केमन्ते केते लक्षणे ताहा जानी
କେମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜେ ଅନ୍ନ ପାଣି କି ରୂପେ ପ୍ରଚରଇ ଜନେ আসন শয়ন ভোজনে নিশ্চলে বসে কেউ স্থানে কহ কেশব তো সমনে তু নাথ মোর প্রাণপতি দাস বৎসল দাসরথি অচ্যুত অনন্ত মুরারি বଳେ কে পারে তোতে ধরি সংসারে বন্ধ মোক্ষ দুই কেমন্তে কল্পে তার দেহি এক অনেক অবাকেতে কহ গোবিন্দ শুদ্ধ চিত্তে মোহর চিত্তে ভ্রম যেতে কহিলি তোহর অগ্রতে ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡବନ ମାଳି ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ଯେତେ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ମୁତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମୋର ମତି ନ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ଭକତି ଭାବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମୋର ମତି ଭାବେ ନ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ଭକତି हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे नाम एकादश अध्याय।